राधे 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 जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल गोपाल राधे 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 जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे राधे जय राधे जय जय राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हे गोपाल राधे हे राधे हे गोपाल हे अभिराम राधे 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 अभिराम 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 जय सत्यनारायण स्वामी की जय ठाकुर सदिच्छा पूर्ण बोलान देखवा हरि बोल संत हुड़ोड़ी घर खंडे आमर जीवन दशा भितर घर करिया पूर्व आग पटाटा ठीक करा जाए पटा ठीक है घरटा ठीक करू तेणु आम समस्त जीवन दशा भितर घर खंड खंडे समस्त को मिली तो आम जिते घर खंडे करू पटाटा ठीक ठाक रखू केते डिसिमिल भितर घर करिवे आगो पटारे लेखा हला तापरे आपनकर घर खंडे कले तेणु दुई प्रकार घर निया जीव गोटे होची बाहर घर आ गोटे होची भीतर घर बाहर घर आम जीवन दशा भितर गोटे घर खंडे आम करूचे आ गोटे घर होची देह रूपक गोटे घर ए देह रूपक घरे मध्य पटा को नेकी घर खंडे आम करिसंती कहले से पट्टा किए देइछि आ घर किए तैयारी करिछि ना जिए पट्टा देइछि से घर तैयारी करिछि कहले पट्टाटा कोन ना पहले प्रारब्ध रचाया पीछे रचय शरीर पहले प्रारब्ध रचाया पीछे रचय शरीर तुलसी चिंता क्यों करे भजने श्री रघुवीर श्री राम जय राम जय जय राम 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 पहले प्रारब्ध रचाया पीछे रचाया शरीर प्रथम रे प्रारब्ध रूपक पट्टा तैयारी करा गला द्वितीय रे शरीर तैयारी करा गला जेमिति आम आग पट्टाटा ठीक करू द्वितीय रे घर खंडे करू ए शरीर रूपक घर मध्य प्रारब्ध रूपक पट्टा आग तापरे माँ पेटरे घट तो सेई पट्टा को नहीं जेतले घर खंडे आमे कले घरे सब व्यवस्था करा गला ना नहीं
ଘରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୋଣ ବାହାରିଲା ଐଶାନ୍ୟ ଅଗ୍ନି ନୈಋତ ବାୟବ୍ୟ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ 10 ଦିଗପାଳ 10 ଦେବତା ଇଏ ସବୁ ଘର ମାନଙ୍କରେ ରହିଲେ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଘର ଆମେ କଲେ ସେ ଘରେ ସବୁ ଦେବତା ରଖିଲେ। ଐଶାନ୍ୟରେ ଠାକୁର ଘର, ରୋଷେଇ ଘର, ପାଇଖାନା ଘର, ଏମିତି ସବୁ ଘର ଭିତରେ ପୁଣି ସେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଏ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେକ୍ସନର ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ଠାକୁର ଘର ଅଛି, ପାଇଖାନା ଘର ଅଛି, ଷ୍ଟୋରେଜ ଘର ଅଛି, ଭଣ୍ଡାର ଘର ଅଛି, ରୋଷେଇ ଘର ବି ଅଛି। ତେଣୁ କରି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବି ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ହେଲେ କଥା ହଉଛି ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ପୂଜା ବି ଘରେ ହଉଛି। ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଘର ଆମେ ତିଆରି କଲେ ସେଇ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା ଟିକେ ହବ। ତେଣୁ କରି ଏଇ ଦେହ ରୂପକ ଘର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ବି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖାଯାଇଛି ଘର କରିଦେବା ବଡ କଥା ନୁହଁ, ଘରକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ହଉଛି ବଡ କଥା। ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ସିଷ୍ଟମ କରାଗଲା, ଲାଇଟ ଜଳିଲା ନା ନାଇଁ, ଘର ଆଲୁଅ ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ ନଥିବ। କହିଲେ ହଇରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସବୁ ତ ସିଷ୍ଟମ ରଖାଯାଇଛି ହେଲେ ଲାଇନ ନଥିବାର ମୂଳ କାରଣ ନା ଏକ ମେନ୍ ସୁଇଚରେ କିଛି ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ବୋର୍ଡରେ କିଛି ହେଇଥିବ ଯାହା ଫଳରେ କି ଲାଇନ ଜଳୁ ନଥିବ ନା ନାଇଁ। ହେଲେ ଆମର ଘର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦେହ ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ଏ ଦେହ ରୂପକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଇଟ ଅଫ୍ ହେଇଯାଏ। କହିଲେ ଘରେ ଲାଇଟ ଅଫ୍ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଆମେ ନେଲେ, ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶୁଣାଇଲେ ଏକ ନ ମିଳେ ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ, ଭାଗ୍ୟକୁ ତ ସବୁ ମିଳେ ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ, ଭାଗ୍ୟକୁ ତ ସବୁ ମିଳେ ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ, ଭାଗ୍ୟକୁ ତ ସବୁ ମିଳେ ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ। କହିଲେ ଏ ଦେହ ରୂପକ ଘର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ନେଲେ ସେଇଦିନ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ନେଲେ, ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ନେବା ଦିନ ଠାରୁ କଲ୍ୟାଣ ହେଲା। କାର ନା ଘରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି। ଏଗୁଡାକ ଯେମିତି ବାହାରେ ରହିଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଏଇ ଘର ପବିତ୍ର ବା କଲ୍ୟାଣ ଆଡେ ଗତି କଲା। ହେଲେ କଥା ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦିନ ଠାରୁ ଇଏ କଲ୍ୟାଣର ମାର୍ଗ ଆଡେ ଗତି କରେ। ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଘରେ ଦୀପ ଜଳୁଥିବ, ଘରେ ଘିଅ ଥିବ, ସଳିତା ଥିବ, ମାଚିସି ଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ଆମେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଅଣ୍ଡାଳି ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଲାଇଟ ଅଛି, ଆଲୁଅ ହଉଛି, ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ରଖିକି ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ କଣ ହୁଏ ଘର ଭିତରେ ନା ଚିହ୍ନିଥିବା ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏନି, ଦେଖିଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖି ହୁଏନି। ଇଏ ହଉଛି ଅନ୍ଧାରର ମହିମା ନା ନାଇଁ। ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି, ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଘର ହଉଛି ଅନ୍ଧାର। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଟର୍ଚ ହଉ କି ମୋବାଇଲ ହଉ ଆପଣ ରଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଅଣ୍ଡାଳିବେ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋର ଟର୍ଚ କି ମୋବାଇଲ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଖୋଜିକିରି ଲାଇଟ ଲଗାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଘିଅ ଅଛି, ସଳିତା ଅଛି, ଦୀପ ଅଛି, ମାଚିସି ଅଛି। ଯଦି ଲଗେଇବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି ଯଦି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ଦୀପ ବି ଜଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯୋଉଠି ଦୀପ ଜଳେ ସେଠି ସବୁଆଡେ ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଏ। ଯୋଉଠି ଦୀପ ଜଳେ ସବୁଆଡେ ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଗତକୁ ଆଲୁଅ ଦିଆଯାଉଛି ଦଉଛି, ସେଇ ଦୀପ ତଳରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଦୀପ ଆପଣ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୀପ ଜଳିଲା ପରେ ଚାରିଆଡେ ଆଲୁଅ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀପ ତଳଟା ହଉଛି ଅନ୍ଧାର। ହେଲେ ଆମ ଘରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଚଉରାଟିଏ କରିଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଠାକୁରାଣୀକୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୀପ ଜାଳୁନାହାନ୍ତି।
कि दीप ना संध्या दीप ना नहीं संध्या दीप आम जालुच दीपम ज्योति परम ब्रह्म दीपम ज्योति जनार्दन दीपम ज्योति हरिद्राप संध्या दीपम नमस्ते हेले कथा होची आमे जो दीप जालुछंती दीप तळटा होची अंधार हेले आम घरे दीप कोठे जळुछि आमर जदि घर मानकर आमे दीप जालिले आलु हला ए देह होची गोटे घर ए देह घर भितर दीप जळुछि ना जळुनी जदि बाहरे आपण गोटे घर कले दीप जालुछंती आपण ए देह भितर घरे मध्य दीप जळुछि ठाकुर कहले केउठी जळुछि ना दृष्टि अग्रे खेले जाजुल्य ज्योति रे सर्वस्थाने रही छंती से पुरी तांकु किए अबा परिब धरी तांकु किए अबा परिब धरी दृष्टि अग्रे खेले जाजुल्य ज्योति रे दृष्टि अग्रे खेले जाजुल्य ज्योति रे सर्वस्थाने रही छंती से पुरी तांकु किए अबा परिब धरी तांकु किए अबा परिब धरी कहले दृष्टि अग्र माने त्रिकुट त्रिकुट रे गोटे ज्योति जळे जोटा ठाकुरे कहंती सज्योति परम ब्रह्म दीपम ज्योति परम ब्रह्म सज्योति परम ब्रह्म देउ दीपटिए जळिला आम घरे दीप जळुछि त्रिकुट उपरे ना नहीं हेले त्रिकुट उपरे जतले दीप जळुछि दीप जळेया लोक केते जण कहले जळुछि तो सी आम घरे घियो नै ना सळिता नै सब अछि माचिस भी अछि हेले जळेया लोक जतले नथिबो दीप भी जळिबो नाही किंतु ए देह रूपक घरे दीपटिए जळुछि दृष्टि अग्रे खेले जाजुल्य ज्योति रे हेले कथा होछि दीप तळ अंधार जदि दीप जळुछि एटे रहिले कोन आलुओ रहिला ये त्रिकुटर तळुकु जति रहिले ए माने अंधार रे रहिले अंधारे कोन ना पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय आ चारि अंतरेन्द्रिय ए माने होचंती दीप तळे रहिछंती त्रिकुट उपरे जतले दीप जळिला येला अमनपुर पाटणा अभिरामर ठिकाणा अमनपुर होची अभिरामर ठिकाणा आउ अमनपुर रु तळु पाइला परे मनपुर होची आमर ठिकाणा ना नहीं आमे की ठिकाणा करूछंती ना गले घर कार गिरी ना घरडा होची मोर कले संसार गोटी मोर मुख हुथाई मोहर धन दारा कुटुंबादी मोहर मोर एटा का ठिकाणा एटा आमर ठिकाणा अभिरामर ठिकाणा ना अमनपुर पाटणा अभिरामर ठिकाणा अमनपुर माने त्रिकुटर ऊपर को अमनपुर से ठाकुरंकर ठिकाणा आमर ठिकाणा ना गोटे आधार कार्ड आमर ठिकाणाटा होची गोटे आधार कार्ड ना भोट परिचय पत्र आउ जदि ठिकाणा जदि पचरा जाए जेमिति कि एबे जनगणना आरंभ होई गला केते किए मरी गला किए जन्म होई गला किए अछंती किए न अछंती ये दीदी मानकु दायित्व दिया जायछि से सब राइटिंग करिवे रिपोर्ट देबे ना नहीं हेले ठिकाणाटा हमकु से सिना जनगणना रे ठिकाणा देला हमर आउ गोटे बड़ ठिकाणा अछि ना कोन ना संसार गोटी मोर एटा होछि मोर ठिकाणा मुक हुथाई मोहर धन दारा कुटुंबादी मोर मोर हला हमर ठिकाणा होछि एउडा किंतु ठाकुरंकर ठिकाणा ना अमनपुर पाटणा अभिरामर ठिकाणा तेणु करी ठाकुरंकर ठिकाणा होछि अमनपुर आउ जते बेले मनपुर रे आमे रही गले हेले कथा होछि अमनपुर पाटणा अभिरामर ठिकाणा एई दुष्ट रे आमे जते बेले देखुचंती त्रिकुटर ऊपर रहिले मन अमन त्रिकुटर तळुक रहिला मन मन बुद्धि चेता अहंकार ये चारि होछि अंतरेन्द्रिय पांच होछि ज्ञानेन्द्रिय मुख नासा नेत्र कर्ण और चर्म आ पांच कर्मेन्द्रिय होछि बाकपाणी पाद पाई उपस्थ ए 14 जण रहिले दीप तळे ए दीप तळे रहिकरी कोन करूछंती ना घरटा दीप जते बेले जळुछि दीप तळ अंधार
आमर दीप जलिला जदि त्रिकुटरे त्रिकुट तळुकु जेतिकी रहिले एमाने सब अंधार रे रहिले अरे घर आलू होइकरी अछि परस्पर आमे देखुचन अंधार हे गला परे आउ देखि हबो नाही किंतु ठाकुर कहंती नेत्र बुझी देले हृदय प्रकाश नेत्र बुझी देले हृदय प्रकाश जेने चाहे बंधु तेने तुम्हारा दीन बंधु है बंधु तुम्हें मोर दीन बंधु है कहले नेत्र बुझी देले हृदय प्रकाश आमर आखि बंद कले हृदय प्रकाशित हुअन्ति कौन ना ठाकुर घरे अछंती ठाकुर देहरे भी अछंती ठाकुर जेतले देहरे अछंती हेले देहरे जेतले अछंती देहटा गोटिए घर जदि हला हेले घर भीतर आलू अछि तो घरे आलू थिले देखि परिबे जिनिस को घरे आलू थिले परस्पर को चिन्हि परिबे हेले ठाकुर जेतले देह रूपक घरे अछंती नेत्र बुझी देले हृदय प्रकाश आखि बंद कले तो आखि बंद कले हृदय प्रकाशित आपन को जना पडुची ना अंधार आखि बंद कले अंधार हे जना पडुची किछि आखि बंद कले घर अंधार कले अंधार रे दीप जालिलो किए ना मो घरे ज्ञान दीप जाली अज्ञान खंड बन माली मो घरे ज्ञान दीप जाली अज्ञान खंड बन माली गोविंद 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 मधु कहले मो घरे ज्ञान रूपक दीप जालिला परे अज्ञानटा कटिब मो घरे ज्ञान दीप जाली अज्ञान खंड बनमाली जोटे दीप जला जाउची सेटा कोन ना मूलर 4 नंबर मूल मंत्र मूल गुरुवाक्य पूजा मूल गुरुमूर्ति ध्यान मूल गुरुपाद मोक्ष मूल गुरु कृपा हेला हमें कोन पढुचंती गुरु कृपा ही केवल भिक्षा यही गुरु कृपा ही केवल भिक्षा यही गुरु कृपा ही केवल भिक्षा हेले ए पद रखिले ठाकुरे कहले केवल कोन ना गुरु कृपा केवल भिक्षा हेला हमें भिख मागिले ना नहीं कौन भिक मागुछन ना गुरु कृपा केवल भिक्षा माने जाको गुरु कृपा कहा जाए ये 4 नंबर मूल की मूल ना मोक्षर मूल जो घरे आलोक हबो जो घरे आलोकित हबो जो घरे ईश्वर दर्शन हबो सेई घरटा निश्चय मोक्ष पाइबो मोक्षर मूल होची गुरु कृपा हेले गुरु कृपा केवल भिक्षा गुरु कृपा केवल भिक्षा माने जोठी आलुओ रहिला जोठी दीप जलिला तेणु करी तो ठाकुर कहउचंती थरे मन तो घटरे देख रे तुही थरे मन तो घटरे देख रे तुही थरे मन तो घटरे देख रे तुही कदम मूले विजय कला कन्हाई कदम मूले विजय कला कन्हाई थरे घटरे देख रे तुही थरे मन तो घटरे देख रे तुही कहले घटरे देख कौन ना घटरे दीप जलुची सेटा होची मोक्षर मूल मोक्षर मूल गुरु कृपा रहिले त्रिकुट ऊपर त्रिकुटरे जो ज्योति दर्शन सेटा होची कौन अरे ऊपर आलुओ पड़िले ऊपर जदि के टॉर्च लाइट पकेइबो ताले तळ आलू हेइबो ना नहीं तळ आलू हबो किंतु देखा जाउची जोठी आलू जळुची जोठी दीप जळुची दीप तळटा अंधार कले ठाकुर अछंती घर अछि आलू अछि किंतु बेले बेले अंधार लाइन पल माने अंधार हेइ गला
ସେଇ ଆଲୋ ପାଇଁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। କହିଲେ ଦୀକ୍ଷାଟା କଣ ନା ଦିୟତେ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷତେ ପାପ। କହିଲେ ଦୀକ୍ଷାଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ପରେ ଅଜ୍ଞାନ ନାଶ। ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆଲୁଅ, ଅଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଅନ୍ଧାର। ଯୋଉ ଘରେ ଜ୍ଞାନଟା ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ମଣିଷ କି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ? ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଯେ ଭଜେ ସେ ପାଏ ଆନନ୍ଦ। କହିଲେ ଦିୟତେ ଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟତେ ପାପମ। ପାପ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର, ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆଲୁଅ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଆଲୁଅଟିଏ ଗୁରୁ ଦିଅନ୍ତି, ଦିୟତେ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁକରି ଭାଗବତର ରଚନା ଅଛି, ମୋ ଘରେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ବନମାଳି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆଲୁ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କେବଳ ମଣିଷ ତା ଘଟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଥରେ ମନ ତୋ ଘଟରେ ଦେଖରେ ତୁହି। ହେଲେ ଘରଟା କଣ ହେଲା ନା ଘରଟା ରହୁଛି ଅନ୍ଧାର। ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି ରହିଲା ନା ଦୀପ ତଳେ ଏମାନେ ରହିଲେ କିଏ ନା 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଉ ରହିଲା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚେତା ଅହଙ୍କାର। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ। ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଲେ ସବୁଆଡେ ଆଲୁଅ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। କଣ ନା କିଏ କାହାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେମିତି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମନଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅବିଦ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଗୁରୁ କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ। ଅଜ୍ଞାନ ସିଏ ହଉଛି ତିମିର, ସିଏ ହଉଛି ଅନ୍ଧାର। ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ଯୋଉଠି ଲଗାଯାଏ ମଇଳା ଧୋଇ ହେଇଯାଏ ନା ନାଇଁ। ହେଲେ ଘରଟା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହଉଛି, ଆଲୁଅଟିଏ ଲଗେଇବ କିଏ? ଆଲୁଅ ଲଗେଇବ କିଏ? ତେଣୁ ନିଜେ ଆଲୁଅ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି ତ୍ରିକୁଟରେ, ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି ଘଟରେ। ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି ତ୍ରିକୁଟରେ, ସଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଏକ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ ହୋଇ ଖେଳରେ ବେନି ଭାଗ ହୋଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଯେ ଭଜେ ସେ ପାଏ ଆନନ୍ଦ। ଭାଗେ କହରି ଭାଗେ ସିରି ଏ ସୂତ୍ରେ ଭାଗବତ କରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ସୂତ୍ରେ ପଢି ଭାଗବତ ସଂସାର ହୁଅନ୍ତି ମୁକ୍ତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇବା ଯାହା ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିକୁଟରେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଲେ, ଘଟରେ ହୃଦୟ କନ୍ଦର ଭିତରେ ଠାକୁର ଖେଳିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଠାକୁରେ କହନ୍ତି ନେତ୍ର ବୁଝି ଦେଲେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ। ହେଲେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ 18ଟା ପୁରାଣ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ 4ଟା ବେଦ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଠ ମନ୍ଦିର। ସେଇ ଭଗବାନ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ହେଲେ ସେଇ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଘରଟା ଆଲୋକ ଆଉ ପବିତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଥା। ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଲୁଅ ବଦଳରେ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବଦଳରେ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରବଳ ଆମେ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲେ ଘରଟାକୁ। ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଘଟରେ ଅଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ଧାର। କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଧର ଗୁଣିଆ
विद्याधर गुणिया कपट आचरण करी ठाकुर को निमंत्रण करथिला घर ठाकुर को निमंत्रण कला सेवा शुश्रूषा कला ठाकुर जतले विश्राम करिया पई जाइछंती सेतले एपटे रही कोन ओम हृं ओम श्रीं ओम क्लीं ओ चामुंडाई बिचे फट फट तापर परमाणु बोमा फुटेला गोटे गोटे इमिति गोटे गोटे बोमा फुटेला हेले भगवान ठाकुर अन्य घरे बसिछंती ये कोन गोटे पर गोटे केतळे को बम फुटेला गोटे गोटे केतळे प्रेत केतळे भूत केतळे डांस सब जाक गोटे गोटा को पठेला घर हेले ठाकुर कोन ना ठाकुर होचंती आलोक आलोक की आलोक ना सज्योति परम ब्रह्म जगत को आलोक देउथिबा ये आसीची अज्ञान अविद्या राशि गुणी साधन करी प्रयोग जतले करिछि गोटे पर गोटे जे से घर को गला से आ फेरिलानी हेले पाहांतिया समय रे लास्ट को रखिथिला गोटिए पठेइबो ये ठाकुर देखिबा किमिति हेले ठाकुर स्वयं भगवान आउ सेई भगवान ज्ञानर स्वरूप आउ ज्योतिर स्वरूप आउ सेई भगवान जतले पाहांतिया समय ये जतले पठौचंती सेति बेले ठाकुर कोन कहिचंती समासने बसिर ब्रह्म मुहूर्त रे माता बाट छाड़ी देव सेतिकी बेल रे जोग भोग भारी जोग भोग भारी जोड़ी जाओ ध्यान रे भक्ति रे प्रेम रे अण साधन रे बसी कर्म कर गुरु आदेश रे भक्ति रे प्रेम रे ब्रह्म मुहूर्त रे ठाकुर ध्यान रे बसिछंती एति बेले लास्ट प्रयोग कला लास्ट प्रयोग कला कर दिन सारा राति सारा एते प्रयोग कली किछि हेला अरे आलुओ जळुची जते अंधार आइले कोन हबो आलुओ जोटी जळुची जते अंधार हेले से आलुओ को भेटी परिबो नाही किंतु आलुओ अंधार को भेटिकरी जीव हेले ये जते पठैला गोटी गोटी करी सब फासा डोइकरी एपडु गला सेपडु छाड़ छाड़े या फेरिबार ना नाही हेले एपटे लास्ट जतले प्रयोग करछि सेति बेले ठाकुर ध्यान मुद्रा रे बसिछंती कबाट बाटे चाहुची कहला रे एते प्रयोग कली काई किछि आसुनी अनेलाडू ठाकुर कोन ज्योति रूप रे प्रकटित हेकरी बसिथांती हेले ये विद्याधर गुणिया भीतर अज्ञान अविद्या घर भीतर अंधार करी बसिछि हेले ठाकुर को आनिछि जदिबा हेले से भीतरे ठाकुर ध्यान करिचंदी ज्योति रूप रे दर्शन कला परे आउ आ भीतरे जतिकी थिला आ भीतरे जतिकी अज्ञान थिला आ घर जते अंधार थिला आ घर प्रकाशित हला कहले केतले प्रकाशित हला ना जेतले से देखिला कोन देखिला ना स्वयं भगवान ज्योति रूप रे ताको दर्शन दउछंती सज्योति परम ब्रह्म आउ आपनकर सिंधु प्रधान बड़ धन र मान अधिक थिला वैकुंठ बाबा को एई माकड़ा पत्थर खंडे देबा पई मना कर देथिला आ परवर्ती समय रे एउराक सब केतेले हुए ना अज्ञान अविद्या अहंकार ये घर रे अंधार करिवार लोक कले काया तिले माया रही चिनिसे अहं कही बनिसे अहं कहीब अहं दास बोली कहिले आउ भय नथिब अहं दास बोली कहिले आउ भय नथिब अहं दास बोली कहिले आउ भय नथिब कले काया छि माने माया छि माने अहम अछि अहम होछि अज्ञान अविद्या घर भितरे अंधार ए घर भितरे जेतले अंधार हे जाए कहले आज्ञा सब प्रकार सिस्टम घर जेतले पळेबो काले लाइन बोली आमे इन्वर्टर टे लगै देले काले लाइन पळेबो जे एबे कोन सब्सिडी गोटे सोलार गोटे ओडिए लगै देले ना नहीं कहले ये सिना बाहर सोलार लागिला इन्वर्टर लागिला एई देह रूपक घर रे केतटा सोलार लागिछि केतुटा इन्वर्टर लागिछि तेणु इन्वर्टर प्लस सोलार बाहर आमे लगेले कहले गोटिया आलुओ जळुछि से आलुओ को कोन दरकार नाही सब किछि ना सेई आलुओ जो दउछंती ज्योति रूप रे ठाकुर लिखिले
ମାଧବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା କୋଳେ ଯେହି ଦେଖେ ବେନି ଡୋଳେ ମାଧବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା କୋଳେ ଏହି ଦେଖେ ବେନି ଡୋଳେ ତାହାର ଭାଗ୍ୟର କଥା ତାର ଭାଗ୍ୟର କଥା ବ୍ରହ୍ମା ବନି ନ ପାରଇ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ରୂପାମୟ କୃପାମୟୀ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ କହିଲେ ମାଧବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା କୋଳେ ଯେହି ଦେଖେ ବେନି ଡୋଳେ ବେନିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୁଇ ଏ ଦୁଇ ନେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି କୋଉଠି ମାଧବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା କୋଳେ ଯେହି ଦେଖେ ବେନି ଡୋଳେ ବେନି ଡୋଳର ଜାଗା କୋଉଠି ନା ତ୍ରିକୁଟ ସେଇ ତ୍ରିକୁଟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନଟା ମିଳେ ସେଇଟା କଣ ନା ତାହାର ଭାଗ୍ୟର କଥା ବ୍ରହ୍ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲେ କଥା ହଉଛି କେବଳ ମଣିଷ ଘଟରେ ସମ୍ଭବ ମଣିଷ ଘଟରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ତେଣୁକରି ଠାକୁରେ କହନ୍ତି କଣ କରିବ ନା ସବୁଦିନେ ଦୀପକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜିକାଲି ଯେତେ ଭଜନ ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ସବୁ କଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ବୋଲି ଯୋଉଠି ଆମେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ କଣ ନା ଦୀପଟା ଲିଭି ଲିଭି ବେଳେ ବେଳେ ଯାଉଛି ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଦୀପ ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଆଲୁଅ ଦେଇଥାଏ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ କରି ଆମ ଘର ହଉଛି ଏ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳୁଛି ହେଲେ ସେଇ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଜଳୁଛି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଘରଟାକୁ ଆଲୁଅ ଦେବା କଥା ହେଲେ ଘରଟାକୁ ଆଲୁଅ ଦେବା ବଦଳରେ ଏମାନେ କରନ୍ତି ନା ଘରଟାକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି ଘରଟାକୁ ଅନ୍ଧାର କରିବା ବାଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚେତା ଅହଙ୍କାର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଇଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସତ ଇଏ ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ନ ଦେଖିବା ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ହାରିଆ ଇଏ କହୁଛି କାନ ନ ଶୁଣିବା ଜିନିଷ ଶୁଣିଲା ହାରିଆ କହୁଛି ଆଉ ପାଟି ତ କହିଲେ ନ ସରେ ଏମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲେ ମନ ତାପରେ ରହିଲା ବୁଦ୍ଧି ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ନେଇକି ଘର ଭିତରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏ ଘର ଭିତରେ ମନ ମାନି ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି এই দেহ রূপক ঘরে আমি ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲେ এই ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାର ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମୋକ୍ଷ ମୂଳ ଯୋଉ ଗୁରୁ କୃପା କୁହାଯାଇଛି ଏ ମୋକ୍ଷ ମୂଳ ଗୁରୁ କୃପା ଯୋଉଠି ଆଲୁଅ ପଡେ ସେଇ ଗୁରୁ କୃପା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଯାହା ପାଖରେ ହବ ସିଏ କେବଳ ହବ ଭକତ ମାନେ ଯୋଉଠି ଆଲୁଅ ପଡିବ ଆଲୁଅ ପଡିଲା ପରେ ଭକତ ହବ ନା କାହିଁକି ଆଲୁଅ ପଡିଲା ସେ କି ପ୍ରକାର ଆଲୁଅ ନା 4 ନମ୍ବର ମୋକ୍ଷ ମୂଳ ଗୁରୁ କୃପା ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଯୋଉଠି ପଡିବ ସେଠି ସିଏ ହବ ଭକତ ଆଉ ସିଏ କେବଳ ଦୀପ ଜଳେଇବ କଣ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଯୋଉଠି ପଡିବ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ପଡିଲା ପରେ ଜଣେ ସେ ଭକତ ହବ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଦୀପ ଜଳେଇ ପାରିବ କହିଲେ ତୁମ୍ଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଯାଠାରେ ପଡିବ ସେ ସିନା ହେବ ଭକତ ନିଚେ କହୁଅଛ ଜପ ତପ କର ଅର୍ଥକୁ କର ନଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଘରଟାକୁ ଅନ୍ଧାର ଘରଟା ଅନ୍ଧାର ହେଲା କିଏ ବଳିଆର ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଘରଟାକୁ ଅନ୍ଧାର କରି ଶୋଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଘରଟା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର କରି ଶୁଅନ୍ତି ବଳିଆର କିଏ ଅଧିକ ବଳ କାହାର ସେତିକି ବେଳେ ନା ମଶା 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 ମଶାଟାକୁ କଣ କରେ ନା ଆସିକି ଏମିତି ପୋଡିବ ଆଉ ନିଦ ହବ ତାପରେ ମୂଷା ତାପରେ ଓଡୋଷ ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ରାତିରେ ଚୋର ଅନ୍ଧାରରେ ବଳକାର ଅଧିକ ନା ଚୋର କଣ କରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପଶିଲେ ଚୋର ବାଇଗଣ ଚୋରେଇବନି କି ଆଳୁ ଚୋରେଇବନି ଆପଣଙ୍କର ଲକର ଭିତରେ ପଶିବ କଣ ଅଛି ନା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି ଘର ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ଚୋର ଯାଇକିରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ନେଇଯାଏ ଆମ ଘରେ ଏ ଦେହ ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ହେଲା ଏଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଅନ୍ଧାର ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଚୋର ନିଶ୍ଚୟ ପଶିବ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଦୀପ ଜଳେଇବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଜଗିବାକୁ ପଡିବ
घर को जगिबाकू पड़िबो ठाकुर कहती जगिबाकू थिले चंचल जग कौन करिवो ना जग जदि चंचल जग आमे ना आमे सब काम को संसार काम को चंचल करूछंती ईश्वर काम को विलंब ना नहीं ठाकुर कहती ए घरटा अंधार हे जाउची जते कहिले बुझाए माने बुझंती नहीं अंगार सत धौतन मलिन जायते अंगार को सत धोइले कोन हबो आमे कोन आज पर्यंत पुराण पढ़ी ना ना शास्त्र पढ़ी ना किंतु काम को आसुन आमको साधारणतः टिके हार्ट चोक हेले मरि जाउछन ब्रेन स्ट्रोक हेले मरि जाउछन राम भगवान कोन पय आसिले राम भगवान जदि आसिले एपटू रही तो रावण मुंड को ब्रेन स्ट्रोक करे दी था कि ताको हार्ट स्ट्रोक करे दी था ना पैरालिसिस ही पड़ी था एपट रही तो कर दी था कौन पय आसिले ना आमको शिक्षा देवा एत सब पुराण शास्त्र मानकर जो लिखाई से लेखा को आमे केते कौन बुझिचंती भगवान जो प्रैक्टिकल रूप में आसुचंती रामायण आमे आज पर्यंत पढ़ी ना ना रामचरित मानस करना किंतु आम घर अंधार जिते पुराण पढ़ घरटा होची अंधार हेले पुराण रे कौन लिखाई रघुकुल रीति सदा चली जाई जान जाए लेकिन वचन न जाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रावण माने रामायण पढ़ुछंती चारि चारिटा भाई राति पाले श्री राम भगवान राजा ही थांते किंतु सब त्याग करिकरी पळेई गले हला आमे शिखिले कोन कहले भाई भाई भीतर झगड़ा आमे शिखिले कोन आम घरटा एथि पई अंधार आमे रामायण जानना ना भागवत जानना को पुराण कथा की जानना दी कहू ना जानिले कोन हो घर पर अंधार जो पुराण शास्त्र रे राम भगवान आसिले अच्छा रावण को चाहिए तो गोटे स्ट्रोक मारी था से तो पूरा सेठी जाई था ना नहीं ब्रेन स्ट्रोक नहीं कि हार्ट स्ट्रोक नहीं कि पैरालिसिस किछ नहीं हला हमको टिके हे गेला हमें चली गले हम घर द्वार थाउ ये सब जाक अंधार करी हमें चली जाउ हले सेति के न करी राम भगवान जतले आसीचंती ए समाज को गोटे शिक्षा देबा पाई रामायण आज पर्यटन पढ़ुचंती राम कथा जानी किंतु जो आदर्श जो देखे गले ए घरटा आलुओ पाई ना घरटा अंधार पाई भाई भाई भीतर झगड़ा जमी चाखेंडे पाई ना नहीं भाई भाई भीतर झगड़ा जमी चाखेंडे पाई राम भगवान कौन शिक्षा देले कहले सबु मु राजा ही राति पाइले किंतु आज भाई की सबु जाक दे दिग्री पळुचे त्यागर प्रतीक हम सेही जिनसटा शिखिले हुए त आम घरे आलुओ प्रकाशित हो रघुकुल रीति सदा चली जाए जान जाई लेकिन वचन न जाए वचन कौन आमे कौन करूछन जानछन ना ठाकुर को कार्य रे वचन दउछन ठीक काम वाले ठीक काम करू ना कौन सेवा ना जण नेला साधुकर सेवा ठीक बाबाजी पानी मागिलाडू पाखरे के नथिबो ताको वचन सिद्ध अछि सत्य हारिले तो हारंती ईश्वर सत्य हारिले तो हारंती ईश्वर सेति पई कुआ गला सत्यम वद सत कुह जदि सत न कहबो घरटा अंधार अंधार रहिबो आज पर्यंत सत्यम वद धर्मम चर की धर्म करिवो आग सत कहया पई चेष्टा कर आमे सत न कहि किरी धर्म खाली करूछन ना नहीं एबे पूजा पाठ हमर चारियाड होछ ना गुरुवार लक्ष्मी पूजा हो लक्ष्मी कौन दियंती ना गोटे जो हांडीटा रखी से भितर कौन सुनार कॉइन जाक सब ना नहीं आमे पूजा पाठ करी करी आमे सेई गरीब ना टंका किया चाउल मिलले खाउचंती इंदिरावास खंडे मिलुनी आज पर्यंत ना नहीं किंतु लक्ष्मी पूजाटा आमे करूछन लक्ष्मी पूजाटा करूछन हेले लक्ष्मी पूजा करूछन माने धनी हेबा पई ना धनी हेबा ना नहीं सबुठारु जदि धनी राष्ट्र जदि कोठी अछि से की अमेरिका आमे पूजा पाठ 12 घंटा ना खे करूचंती लक्ष्मी ठाकुराणी कर किंतु हमको गोटे सोना कॉइन खंडे मिलुची पूजा पाठ करूचंती आ गोटे पूजा होची विश्वकर्मा पूजा जते टेक्नोलॉजी ऊपर आमे सब जते पूजा सब कलेनी महाप्रभु कर
କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉ କାର ଫାର ଯୋଉ ଚଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାପାନରୁ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଚୀନ ଅଧିକ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟେ ଖାଲି ପୂଜା କରିକି ବସିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସବୁ ପୂଜା 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 ନା ନାଇଁ ତେଣୁ କରି ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର କିଛି ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଗରିବ ହେଲେ କଥା ହଉଛି ଆମେ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅଧିକ କଲେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅଧିକ କଲେ ଆମ ମଠ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ସନ୍ତୋଷୀ ମା ମନ୍ଦିର ହେଲା ଇଏ ବାପ ଦିନ ରାତି ଦିଟା ଯା ଅଛନ୍ତି ମା ଠାକୁରାଣୀ लो बुढ़ी ठाकुराणी लो से तांकर कोन गीत गांती गोटे माइक लगे दी तांकर गीत गांती एरे बाबू एते सब आउ उपासना कांड तो कर्म कांड चलीला कर्म केतेले होई कहले की कर्म ना तम घर भीतर आलुओ जळिबा कर्म ना घर भीतर आलुओ किए जाळिबो ना जे देइछि कोन देइछि ना दियते ज्ञान जे ज्ञान देइछि अज्ञान हरण पई हेले ज्ञानटा जेतेले देइछन्ती अज्ञान हरण पई तांको कर्म कोन ना जोग भोग बारी जोग भोग बारी जड़ी जाओ ध्यान रे भक्ति रे प्रेम रे अण साधन रे बसी कर्म कर आले कर्म सिना याडे कले हबो कर्म कांड रे आरंभ हो गला मु गोटे जगह जाई नाम यज्ञ करिया पई ये नाम यज्ञ रे किए 9टा कलश किए 6टा कलश किए 4टा कलश किए कहूची ना ना ए दीपटा याडे जाळो से कहूची ना ना सियाडे नहीं याडे जाळो ओरा सब लिखा है कर्म कांड रे ना नहीं पर बेले दीप जो जळा जाउची ठाकुर पाखडे किए सळिता पूर्व दिग आडे करूची किए ठाकुर आडे करूची किए उत्तर दिग ये सब जाकरे रही ना नहीं एरा सब कोन ना कर्मकांडर पाठ हेले ठाकुर देइछंती कहले कर्मकांड कोन हबनी कि ना कर्म करिकरी कर्मकांड कर कर्म करिकरी कर्मकांड कर बेले बेले दुब बरकुली पत्र मु देई देली पौडोटा रहिला ऊपरे दुब बरकुली पत्र रहिला तळे जने मा ए विद्या जानिछु बोली मते कहला ना कहले बाबा आपण भूल कर देले ना कोन हला ना आपण पौडो ऊपर दुब बरकुली पत्र देबे मु कहलो ओहो किछि गोटे गड़बड़ हे आइछि ओहो ताले ठीक अछि मा ए कर्मकांडटा मन करछु अच्छा ठाकुर जो कर्म नै छंती कहलो की कर्म सेउरा का मने ना मु कहले दीक्षा नै छु ना हां हेले कोन ना जोग को भोग को बारी बुआक आमे कोन करछु जोग को भोग को आ बारीबार नाही शिखी गले तेणु कर लक्ष्मी पूजा करुछंती उपासना करबा भी भलो किंतु कर्म सहित गुरु दीक्षा एथि पय निया गला घरटा को आलोक रखिया घरटा को आलोक रखिया पय गुरु दीक्षा देले हेले घरे आलोक रखिबो किए ना जो कर्म दिया गला जोगरे कर्म भोगरे कर्म ए जोग कर्म भोग कर्म अनुसारे कर्म कांडटा हेले आउरी घरटा आलोकित हबो हेले आमे कोन कले ना घर बेले बेले देखा जाउची आलुओ जळुची बेले बेले लिभि जाउची बेले बेले जळुची बेले बेले लिभि जाउची घर हेले घर जेतले लिभि जाउची घर बेतले आलुओ जेतले लिभि जाउची घरटा अंधार हे जाउची हेले आमे कोन कोन कहैछि ना जो जागते ओ पावते जो सोबते खोबते बेले बेले देखा जाए आमर घर भितर थिबा लोक माने थका ही जांती जोडे गोष्ठी हबो सेठी ढुळा कहले ए माने ढुळेले काहे की ना ए माने घरर लोक ये घर भितर रही की घरटा को अंधार करंती बेले बेले कोन अंधार ना कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय और अंतर इंद्रिय आपनकर जते सब क्रिया कर्म चालीची त्रिकुटरु तळ को चालीची त्रिकुटरु तळ को आखी कान पाटी ये मन ये कुआडे मन जाकी बुलिला ता कथा घर तो अंधार एटी के का को देखि पारुछु के का को बुझी पारिबो ना के का को बुझै पारिबो ना के का को देखि पारिबो घरटा अंधार हे गेला हठात आलुओ पळै गेला तनु घरटा अंधार हे गेला के का को देखि पारलानी जदी पाखरे अछंती आलुओ अवस्था आलुओ प्रकाशित होला पर परस्पर देखि परिबा आलुओ नाही त देखि होबनी अंधार हे जिवो तेनु घर भितर अछंती जो लोक मन बुद्धि चेता आपनकर कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय ए माने बेले बेले कोन करंती ना घरे थांती घरटा को अंधार करी बुलंती ना नहीं
आमे जति बसिछंती किए ढोळेइबा आरंभ करिवो क्या मन कुआडे जीवो किए मन याड बुलिवो किए आखि याड बुलिवो माने ये घरडा को अंधार करिया लोक कोन हुए सेति बेले ना ए बन से बन हे बजदी मन ए बन से बन हे बजदी मन कि नाम रटिबी हे गुरुदेव अमन बिहारी हे गुरुदेव त्राही कर जय अमन बिहारी हे कहले अंतर इंद्रिय होची मन मनटा एपटकू जाउची बेले 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 सेपटकू जाउची ना बेले बेले संसार कार्य रे लिप्त बेले बेले ईश्वरଙ୍କ पाखକୁ आसे बेले बेले एपट हुए सेपट हुए एमितिकार मन घरटा को अंधार करिवो ही करिवो हेले घरटा जेतले अंधार ही जाए घर लोक आ प्रकाशित जणा पड़ंती नाही आमे दीक्षा शिक्षा नै छ आमे दीक्षा शिक्षा नै छंती दीक्षा शिक्षा नै की ठाकुरंकर भजन कीर्तन करंती बेले बेले घर को अंधार करिया वाला पळी आसंती घर को अंधार करंती किए ना घर को अंधार करंती सेमानकर बल अधिक ठाकुर लेखिले कहले सज्योति परम ब्रह्म त्रिकुट पाखरे जो रहिचंती से नाम रूप रे घटरे खेलुचंती तेनु ठाकुर कहले कहले आज की आनंद दिन रे आउ हुए नाम संतन ए आज की आनंद दिन रे आज हुए नाम संकीर्तन आउ सत्य शांति दया क्षमा रे शुभुची सत्य शांति दया क्षमा रे शुभुची जय सत्य नारायण आदि आनंद दिन रे अरे हुए नाम संकीर्तन आदि आनंद दिन रे आउ सर्व भक्त माने होई छंती मेल श्री हरि नाम रे होई छंती भोल सर्व भक्त माने होई छंती मेल श्री हरि नाम रे होई छंती भाव भाव काम क्रोध हिंसा मिथ्या केणे गले नाम क्रोध हिंसा मिथ्या केणे गले मिलुछि तांकु स्थान आदि की आनंद दिन रे अरे हुए नाम संकीर्तन आदि आनंद दिन रे ठाकुर कहउछंती कोन ना सर्व भक्त माने होइछंती मेल सर्व भक्त माने माने ठाकुर जदि घटरे अछंती ठाकुर जदि ज्योति रूप रे त्रिकुट रे अछंती ताले ए माने मेडी हेइछंती की ना आपनकर कर्म इंद्रिय आपनकर ज्ञान इंद्रिय आपनकर अंतर इंद्रिय सर्व भक्त माने होइछंती मेल श्री हरि नाम रे श्री हरि नाम रे नासाडु नाभि स्थान जीव परमर विधान से होचंती भगवानकर नाम की नाम ठाकुर नाम ठाकुरकर नाम केतुटा ठाकुर नाम केतुटा ठाकुर तो नाम दुई ठकामी मंत्र नु हई ठाकुरकर नाम होची दुई कौन ना जो ब्रह्म रूप रे आपणकर त्रिकुट रे दर्शन हुए से होचंती कौन ज्योति सज्योति परम ब्रह्म जीव ब्रह्म जणाउछि परम ब्रह्म पादाब्जरे जीव ब्रह्म जणाउछि परम ब्रह्म पादाब्जरे जते उच्च हेले जीव जते उच्च हेले जीव पाए तो पदर जरे जीव ब्रह्म जणाउछि परम ब्रह्म पादाब्जरे जीव ब्रह्म जणाउछि तेणुकरी ठाकुर कहउछंती सर्व भक्त माने होइछंती मेल श्री हरि नाम रे होइछंती भोळ हरि नामटा कोड सुबुची ना अष्टम प्रहरी ओहो ए झांज कंसाळ एई नाम होउची ना ए बहिर नाम रे आत्मार केबे कल्याण होई पारे ना हेले कौन होइची ना बहिर नाम आमे सब कले कहले ना ना सर्व भक्त माने होइचंती मेली श्री हरि नाम रे होइचंती भोळ सर्व भक्त माने होइचंती मेळ एई जो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय अंतर इंद्रिय ए माने कौन करिवे ना नाम रे भोळ नामटा कोड चलीची कि ना नासाडु नाभि स्थान
नाम चलीची एमाने भोलो होउछंती भोलोरे माने भगवानकर नामरे भोलो एमाने जेते बेले भगवानकर नाम सहित रहिबे सेते बेले जाय कि घर आलु हबो नले घरटा आपण आखि बंद करना केडा बड़ आलु देखि परिबे देखा जाउछ आखि बंद कर पूरा अंधार पूरा अंधार ठाकुरे कहती सर्वभक्त माने होइछंती मेल श्रीहरि नाम रे होइछंती भोलो जेतेले नाम चलीची नासाडू नाभिस्थान जीव परमर विधान एई नाम रे जेतेबेले एई जो मन बुद्धि चेता अहंकार ज्ञान इंद्रिय आखिदार भजन अछि आखिर भजन होछि भगवानकर रूप दर्शन कानर भजन होछि ठाकुरंकर कथा श्रवण पाटीर भजन होछि भगवानकर नाम उच्चारण एई सबु जाक जेतेले भजन रे समस्त एक हेबे सर्वे एकमुख होउन डाकिबे नारायण रख समस्त एकमुख हेबा पड़िबो नले मन सियाडे आखि याडे कान कले कोन डीजी बाजिलानी करे बाहागर चलीछि एउराक जदि आपनकर घरे जदि एमिति हेबे काना घरे पांचटी लोक बापा गोटे कहलाडो बड़ पुआ गोटे कथा कहइबो सान पुआ कह ना ना एमिति हबनी ताले आ समाधान हबो तणुकर समस्ते घरे अछंती ए घर भितरे भगवानकर नाम चलीचंती एमाने जते बेले भगवानकर नाम रे भोलो हेबे सेते बेले कोन हबो ना अंधार आपण गोटे देखिबा ए घर गोटे द्वार बंद अछि ना नहीं घरे बाहरे बाहरे दि जण अछंती भितरे जणे अछि परस्पर जदि ठेला ठेली लागिबे ए बाहर लोक अधिक बळ जतले हबो से भितरे प्रवेश करिवे ना नहीं करिवे ना नहीं घर भितरे मेंबर अछंती घर भितरे मेंबर अछंती हेले घर भितरे जतले मेंबर अछंती परस्पर जतले ठेला ठेली होउछंती सेतले बाहर जते बेले घर भितरे जतले पसुछंती बाहर लोक माने एडी बुझिबो शत्रु ही पसंद हेले हमर देह गुटिए जदि घर हैला ए घर भितर जतले लोक अछंती ठाकुरे कहंती काम क्रोध लोभ मोह एमाने होउछंती घर भितरे हेले आंकु जदि घरु बाहर करिया को हबो सेति की बळ दरकार आंकु घरु बाहर करिया को पड़िबो कहले केमिति बाहर करिवा एमाने घर भितरे बळ एमानकर अधिक एई घर भितर अज्ञानता एई घर भितर अधिक अंधार तेनु करी भितरु ताकु ठेलिया को पड़िबो ठाकुरे कहंती कोन ठेलिबा केमिति बा ठेलिबा तेनु करी ठाकुरे कहंती सर्वभक्त माने होइछंती मेल ए घर लोक एकाठी हेले शत्रु को बाहर कर परिबे पेलिकिरी बाहर करिवे ना सर्वभक्त माने होइछंती मेल ए घर भितरे समस्त एक होइकरी कोन करछंती ना भोलो हेई गले भगवानकर नाम रे आ जति शत्रु थिले अरे चोर ए भितरे जदि के थिबो पुलिस आइला माने से निश्चय भाबिबो एडु कुआडे जिबी कुआडे लुचबी ए जागा छाडी हो ना नहीं से चोरई तेणु पुलिस जेतले इनक्वारी करिया को आसिलानी सेतले ये भाबे अरे एडे बसिला हबनी ए आसन छाड़ीबी ए जागा छाड़ीबी नले कोडे लुचिबी आ तेणु भगवानकर नाम रे जेतले एमान जेतले भोलो हबो ए जो शत्रु माने जो घरटा को अंधार करी रखिछन कब्जा करी रखिछन ठाकुरे कहंती कहले काम क्रोध हिंसा मिथ्या केने गले न मिलुछि तांकु स्थान आज की आनंद दिन रे हुए नाम संकीर्तन आजी की आनंद दिन रे ए हुए नाम संकीर्तन आज की आनंद दिन रे कहले माने किए ना घरटा को अंधार करिया वाला कहले काम क्रोध हिंसा मिथ्या एमाने घरटा को अंधार करी दियंती अरे घरे ठाकुर घर होईची आ घरे आलुओ जळुची हेले आलुओ जळिले कोन हला दीप तलटा अंधार एमाने कोन करंती कहले हमर कोन राग नाही अरे देह धारण करी का देह रे राग नाही ना राग समस्त देह रे अछि जदि अधिक अछि रागटा अल्प अल्प रखिले भलो जेते सरल हबो जेते सहज हबो सेते बेले सेति सहज आनंद को पाइबो नले आज पर्यंत आमे पुराण पढिछंती वेद पढिछंती किंतु पढिले कोन हबो गोटिए भी पालन करू नाहंती सत्य परमानंद हरि जाबाबे भव सत्य करी
ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ କାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସତ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ନା ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କୁଟ କୁଟୁ 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 ହଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କପଟ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କୁଟୁ 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 ହଉଛନ୍ତି। ମାନେ କହିଲେ ହଇ ତୁ କଣ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ପର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛୁ? ତୋ ଘରଟା ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ନା ପର ଘର ଜଣେ ଭାଙ୍ଗିବ? ମୋ ଘରଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପର ଘରକୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ତେଣୁ କରି ଦେଖାଯାଏ ଇଏ କଣ ନା ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ ହିଂସା। ତେଣୁ ଠାକୁର କହନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରରେ କି ଅଛି ହିଂସା ଯେବେ ନ ଛାଡୁଛି, ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରରେ କି ଅଛି ହିଂସା ଯେବେ ନ ଛାଡୁଛି। ଜଳ ଡାକିଲେ ଜଳ ଡାକିଲେ ନଦୀ ସଇ ଭାନୁରେ ଧନ ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେ ହିଂସା ତୋର ମନୁରେ ଧନ ଛାଡ଼ିଦେ ହିଂସା ତୋର ମନୁରେ। ତେଣୁ ସେପଟେ କୁହାଯାଇଛି କାମ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଜନ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଳ ହୁଅନ୍ତି କହିଲେ କାମ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ମିଥ୍ୟା କେଣେ ଗଲେ ଇଏ କୁଆଡେ ଯିବେ, ମାନେ ଯୁଆଡେ ସିଏ ଯାଆନ୍ତି ଆରି ତାପରେ ଘରଟା ଆଲୁଅ ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଠାକୁରକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି କଣ ଘରଟା ଅନ୍ଧାର। ତେଣୁକରି ଇ ଅନ୍ଧାର କଲା କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଛି ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଯାଏ ଆପଣ ଛାଇ ହବ ନା ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରିଆ ପାଗ ହବ ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆଲୋକିତ ପ୍ରକାଶିତ ଶହେ ଶହେ, ଯେତେବେଳେ ମେଘ ପାସ୍ କରିଯିବ ଆଲୋକ ଆଗକୁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନା ନାଇଁ, ଛାଇ ଜଣା ପଡୁନି, ଅନ୍ଧାର ଜଣା ପଡୁନି। ତେଣୁକରି ଠାକୁର କହନ୍ତି ଏଇ ହିଂସା, এই হিংসা রূপক কলে জলদ ডাকিলে জেনে নদী সই ভানুরে ধন ছাড়িলে ছাড়িলে হিংসা তোর মনুরে ধন ছাড়িদে হিংসা তোর মনুরে। কলে সূর্য উদয় হয়েছি, সূর্য উদয় হয়েছি সত, কিন্তু মেঘ যেতବେଳେ তা আগକୁ আসিব তাহলে ଅନ୍ଧାର ଜଣା ପଡିବ। ତେଣୁ କରି ଆମ ଦେହରେ ହିଂସା ମେଘ ପରି ଯଦି ଠୁଳେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମ କମ ହିଂସା କର। ଯଦି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗ, ଯଦି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ବସିକିରି କରିବେ କଣ? କହିଲେ ଘରଟା ତ ଅନ୍ଧାର କରି ବଇଛି, ଇଏ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିନି ନାଇଁ। ତେଣୁକରି ଠାକୁର କହନ୍ତି ଥରେ ମନ ତୋ ଘଟରେ ଦେଖରେ ତୁଇ, ଇଏ ତା ଘରକୁ ଦେଖେନି, ଇଏ ସବୁବେଳେ ପର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗେ। ଯଦି ସେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଦିନକୁ ଭାଙ୍ଗ। ଯଦି କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ କର, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ରୋଧ କର, କାହିଁକିନା ତମ ଘରେ ଆଲୁଅ ଅଛି, ତମ ଘରେ ଆଲୁଅ ଅଛି, ତମ ଘରେ ଠାକୁର ଅଛି। ହେଲେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର କଲେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ନିଜର ବଂଶଟା ହିଁ ବୁଡ଼ିଯିବ, ନିଜର ବଂଶଟା ହିଁ ବୁଡ଼ିବ, ବଂଶ ମାନେ ଏମାନେ। ତେଣୁକରି ଠାକୁର କହନ୍ତି କଣ ତୁମ୍ଭ କୃପା ଜଳେ ବୁଡ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେ ନରନ୍ତୁ ଏ ପଞ୍ଚେ। ଏମାନେ କୃପା ରୂପକ ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଲୋକିତ ହେବେ। ତେଣୁ କରି ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଆମକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ। ଚୋର ପଶି ଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେଣି ତାହେଲେ ଜଗିବେ ନା ଜଗିବେନି? ନା ଜଗିବେ। ତେଣୁ କରି ଠାକୁର କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଜଗିବାକୁ ଥିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଜଗ। କଣ ଜଗିବ ଯଦି ଚଞ୍ଚଳ ଜଗ, କାହିଁକି ନା ଯାହାକୁ ଜଗିଲେ, ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଗିଲେ ଘରଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ନେତ୍ର ବୁଝିଦେଲେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶ। ଆମେ ଇଆଡେ ଜଗୁନଥିବା, ଦିନେ କାଳେ ହେତୁ ରଖୁନଥିବା, ସତ୍ୟ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳରେ ହେତୁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବି କରୁନଥିବା, ତାହେଲେ ଦୀପ ଜଳିବ, ସେ ଦୀପ ଜଳିଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଠାକୁର କହନ୍ତି ଜଗିବାକୁ ଥିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଜଗ, ଘରେ ପଶିଲେଣି ଖାଣ୍ଟିଆ ବଗ। ଜଗି ଯେ ଜାଣହି ତାହାର ହୋଇছে, ଜଗି ଯେ ଜାଣହି ତାହାର ହୋଇছে, ଜଗ ସୂତ୍ର ସିନା ଅଜପା କହି ମନରେ ମୂଢ଼ ମନ। ଏତି ବସି ଅଜପା ଜପ ମନରେ ମୂଢ଼ ମନ।
ବତେ जो सो बते खो बते सोई गले अरे आखि बंद कले अंधार देखा जाउची सोई जाउची जे आखि बंद करियो आमे बसिचंती सुनुचंती आखि बंद कले अंधार देखा जाउची जे सोई जाइचंती जे सोई पडुचंती ताको घरटा अंधार हेइनी कहले ताको घरटा अंधार कहले आज्ञा आलो जळुची बाहर ना बाहर आलो जळले कोन हो बाप घर जेतले अंधार होची सेते बेले आउ दर्शन मिलिबो नाही दीक्षा सिखा हमें तो नहीं छी तेणु करी ठाकुर कहते थरे मन तो घटरे देखरे तू ही तेणु गुरु शिष्य भाव कौन ना सुन रे मन गुरु शिष्य ज्ञान तू ही किए से तो तू ही चिन्ह राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज चिन्ह कहले केतेबेले चिन्हिब अरे दिन सारा तो आमे बाहर कर्म रे रहिले ना नहीं दिन सारा कर्म रे रहिले हेले पांतिया समय हुएत सेई ठाकुर जे परम रूप रे घटरे विद्यमान जो ठाकुर ज्योति रूप रे त्रिकुट रे विद्यमान सेई ठाकुर को जानिया पाई देखिया पाई ताको सहित संबंध रखिया को पड़िबो ताको सहित संबंध रखिला परे कोन समासने बसी रह ब्रह्म मुहूर्तरे माता बाट छाड़ी देव सेतिकी बेलरे जोग भोग बारी जड़ी जाओ ध्यान रे जड़िला परे तू किए तू केउठी एवरा सब जना पड़िबो आखि बंद करि देले थरे पूरक कले रेचक करू करू आपनकर मन बेले बेले जाई चारियाडे बुलिबो बेले बेले तब ध्यान कला बेले विषय टाणई बळे आपण के ध्यान करिवे को भगवान को देखि पारिबे जो भगवान बाहर अछंती सेही भगवान परम रूप रे घटरे अछंती किंतु आखि बंद कले अंधार देखा जान आखि बंद कले अंधार देखा किंतु भगवान होचंती कोन ज्योति स्वरूप भगवान होचंती ज्योति स्वरूप परम ज्योति हमर आळती बेले हमें कोन कहउछु ज्योति मंडल रे रूप वैष्णवे ध्यायंती ज्योति तो ज्योति ज्योतिर गोटे मंडल अच्छी आपण जो ठाकुर उपासना करुछंती सेटे गोटे रूप आपन को दर्शन हबो तेणु करी आमे आम घर तो अंधार करि देले आम घर भितरे षड ऋतु माने आसिकिरी नष्ट कर दउछंती ए घर भितरे आमे जानि पारु नांती बेले बेले कळी करूछंती बेले बेले हिंसा करूछंती बेले बेले वाद करूछंती बेले बेले कोन भाबुछन जानिछना हे से बाबा कहले सी आइला आमे आउ जिबा नाही अरे तुम रास्ता रे हम्स बेले बेले पड़े हेले हम्स सेपटे रहिबो ना हम्स डेंगी आगु जीवो तमे दीक्षा कोन पाइ नैछ दीक्षा कोन पाइ नैछ ना आलोक पथरे जीवा पाइ आलोक पथरे जीवा पाइ दीक्षा से नैछ हेले हमर कोन हैछि ना घरटा जेतु अंधार तनु करी से कहि देला मु आ जीबिनी मु आ मठ को जीवार नाही सार कोन कहि देले मु आ जीबिनी अरे बाबू तुम घरटा एते अंधार ना तेणु करी कह अज्ञान तिमिर ए माने कौन करती ना आउ देखी हुए नहीं कि चिन्ही हुए नहीं आम घरे माने विभ्राट करती तेणु करी जदि भक्ति करुछंती भक्तिर आलोक महाजन माने जो रास्ता बतैछंती ठाकुर जो रास्ता बतैछंती से रास्ता को आमे अवलंबन करिया पड़िबो डाक्टर पाखरे रोगी जेतले जाकरी कहे आज्ञा एई रोग होईची औषध दियो डाक्टर औषध दिए गोटे नियम कहे डाक्टर औषध दिए नियम कहे हमको नियम को मानिबा को पड़िबो आ डाक्टर जहा कहिसंती अक्षर अक्षरे पालिबा को पड़िबो पालिला परे रोग जिंदी भल हो जाए गुरु कहिथिबा कथा गुरु कोन ज्ञान कोन गुरु रूपे ज्ञान नदेले आपण केने जानते तुम्भंकु हे गुरु ज्ञान रूपक देला पर घट भीतर आमे ताकू जानछन ना ना नहीं हेले घरटा को सब बेले अंधार कले हबो नाही काहे ना अंधारे निद समस्त को अधिक होई सोईबा पुअर भाग तो नाही आ हमकु की भाग मिलिबो ओहो टंका क्या चाउल मिलिबो इंदिरावास मिलिबो कि योजना मिलिबो एई भाग कहले सोईला पुअर भाग नाही माने घर भीतर जतले सोईबो परम ठाकुर जे परम धन सेई धन आउ मिलिबो
ନାହିଁ। ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ ମାନେ କଣ ନା ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡିବା ଘର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ତାପରେ ପରମ ଧନ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସତ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଲୋକର ମାର୍ଗ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ଆଉ ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ପଥ ଆଲୋକିତ ହେବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ବାସେ ଭାଇ ଅଭିରାମ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମହାରତ୍ନ 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 ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୃଦରେ ଦିଅ ଲମ୍ବାଇ ଥରେ ମନ ତ ଘଟରେ ଦେଖରେ ତୁଇ ଥରେ ମନ ତ ଘଟରେ ଦେଖରେ ତୁଇ ଥରେ ମନ ତ ଘଟରେ ଦେଖରେ ତୁଇ। ମୋ ଘଟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଘଟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ଆପଣ କୁକୁର ମାଙ୍କଡକୁ ଆମେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ହିଁ ବାଡେଇବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଭିତର ଦର୍ଶନ ହେଇନାହିଁ ଭିତର ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ କରି ଠାକୁରେ କହନ୍ତି ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ମହାରତ୍ନ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ନେଲେ ସେଟା ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୁରୁ କହିଥିବା କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୃଦୟରେ ହାର କରିବ ଆଉ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଦିନେ ଘର ଆଲୋକିତ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ମନସି ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋପାଳ ହେ।